Lam subujotono serang catini kok bor kok tumau noni logi tongwang onita tini ni kok bor kok tumar kangkha. Hastepa Indrushina Reddy Naluni Majak Mumbai Tang Sholo Inter College Quiz Competition Jagriti 2025 Klaijaka Robindra Shatobarshiki Bhavana. Tangsholo Robindra Shatobarshiki Bhavana Chamungte Berai Khiri Bedikni Loaji Mumbai Shalthang Hangorti Khwai Hangkoni Bishingo Quiz Competition Klaijaka Batai Mungno Jengi Rufaika Hastepa Indrushina Reddy Nalu Tei Narwai Motamungai Manjaka Chengfrang Montri Roton Lalnath Manjaka Berai Khiri Montri Sushanto Chaudhary Manjaka Bolong Bedikni Montri Onimes Debormano Khoboi Montri Brishukitu Deborma Pandaw Kok Narna Thangai Hastepa Indrushina Reddy Nalu Shawik Naraka Tabukni Jorabo Rungsrungnai Rogno Taibo Hojak Khlaina Nango Jerok Rangbai Mani Painai Kubuni Shepshap Nai Tongnai Borogno Consumer Hani Shaka Hastepa Indrushina Reddy Nalu आज कॉम्पिटिशन है तो आप सब लोग बहुत प्रिपेयर आए इसलिए मैं जो भी बोलूँगा आपको समझते कि आपको मालूम है ऐसे कुछ समझ सकते हैं आपको आपके क्विज में आएगा कंज्यूमर्स डे कब है आप पहचानेंगे और कंज्यूमर डे और कंज्यूमर्स ड्यूटीज राइट्स क्या है उससे पहले हु इज कंज्यूमर कंज्यूमर बोले तो जो पैसे पे करता है वो कंज्यूमर है जो पैसे पे करने के बाद पैसे के खिलाफ जो देता है वो आर्टिकल हो वो सर्विस हो वो अपने को देने वाले हैं तो अपन पे करें तो सर्विस उनके पास से आना है वो सर्विस जो वादा करे वो सर्विस दे रहा क्या जो डब्बे के ऊपर है वो है क्या जितने पैसे दे दे उतने पैसे को उतना मटेरियल दे रहे क्या उतने आइटम दे रहे क्या ये और ये जो क्वालिटी है क्वालिटी दे रहे क्या ये सब पूछने का कंज्यूमर का हक है नेबी एचआर बाय टीटी एडीसी हापा मो साइन खलाइलाइखा नार्सिंग पाइजाक रंगस्रंगै रगनो जापानो रहना बागै शाका टीटी एडीसी नि इएम कमल कलय बाग्रानि नाहार मुंबाय हास्तिनि नार्सिंग पाइजाक रगनि बागै बेलायनो कक्तमा काहाम सब पाइजाक नार्सिंग पाइजाक एएनएम जेएनएम बीएससी कोर्स पाइजाक रगनो रहरजाकनाय जापानो आबुनि बागै ओ जानुवारि तालनि 27 सालमारि तांसालो कुमुलुंगो नेबी एचआर बाय टीटी एडीसी हापा मो साइन खलाइलाइखा त्रिपुरासा नार्सिंग पाइजाक रगनो सेबगनि सेब रिजाक सिनाय त्रिपुरानि अंगै खरक थामजि नार्सिंग कोर्स पाइजाक रगनो जापानो रहरजाक सिनाय जापाननि कक सोलोंगैनानि बागै फोरोंजाकनाय बरकनो जापानो थांगै सोलोंनानि बागै फियंका 3 लाख तै आबुनि बागै एप्लाइ मा खायनाय नार्सिंग पाइजाक रक शाका टीटी एडीसी नि इएम कमल कलय बतै बसाका एप्लाइ खायना बागै टीटी एडीसी नि फासिंगति खायमाननाय रेजिस्ट्रेशन खायना बागै 10,000 रां रुबै रेजिस्ट्रेशन मा खायनाय 50,000 रां चुबानाय टीटी एडीसी हापां तै एप्लाइ खायना मुजुंनाय रक मारुनाय 60,000 रां तै उननि रां बेतननि तानजाकसिनाय तै सेबक मानमायागुलो सेलेरिनि सिमि बरनि कोर्स फीनि रां सुइमाननाय हनै सायखना रखा टीटी एडीसी नि इएन कमल कलय असालनि अकक थुमनाय रकि पांदाव मानजाखा नेवीनि मैनेजर अजय कुमार साहा सोशल एक्टिविटीज जेम्स देबबर्मा जन देबबर्मानो खबै डेपुटी सीओ बुदिलियाम रांखल डॉक्टर पार्थ देबबर्मा तैतंग असालो पिओरक बहायनो दिनै
hanya hai lai bumani kaisa kotor goselaimung sini bubagrani naharmung tongmani already Bengaluru sini Maharaja bo press meet khaye norok samani khana sini ti prasa skill ganang nurses GNM ANM rogno Japan ni mani kok phrungi Japanese language phrungi Japano samung tangrene bage rohornani kaham manmari ni bage kaham ajim ni bage rohornani kok samane tini chung supungmeni phaching senior tongo Mr. Ajay Kumar Shahani managing manager sourcing and administration Navy Human Resource and Private Limited borobini sini MOU ongo sini yang deputy CEO tongo sini PU principal official health ni tai sini tai khoroksa PU tabo deputy PU health tai sini oro social activist takuk James tai takuk John borok khanain tongo borok chana belai chubakha samuni bagi tai Bengaluru tongai chini takuk Dinesh bogo chana belai chubakha borok no hambai eke chini o nahar mungken ro jotun saima no chung Japano hospitality ni bagai chini oro jara GNM ANM pass out angjak rok no BSc nursing oborok no sengtago ringnai through Navy's ni passing te chini oro pan apply khaimano borok Navy so pan apply khaimano chung u bisiwo maximum hospitality wo 3 jona chini chare rogno chung Japan ro hanani target na borogno chung ADC hapang ni passing ti khaye khoroksa ni chung ADC 50,000 chung sponsor khaine borogno jara registration na musne jara serna musne Japanese language te baire wo Japan Germany Korea ro thangai service ini musune rokno borok candidate rang 10,000 khai baro registration ma khaine take is additional 50,000 borok puila samani jono 1,40,000 candidate dina nangnai hai ni chunga bono tini kok salai abone kisarika tabo candidate rok 60,000 rinai chung ADC 50,000 rinai okay total borok ni 3.5 mane 3.5 lakh taka total boni course everything registration course fees rati 3.5 lakh taka nangnai 3.5 lakh taka nangta ba rina nangya candidate simino 60 lakh ma rinai ADC 60,000 ADC 50,000 बाद बाकी बोनी जे रांगर थाई तोंगमानी जे नेविस न जे रांगर थाई तोंगमानी 2,40,000 borok saka no chung Japano Germany o Korea o sakri rimani pore teruk nini beton ini nang tanai riman. Outset, I would like to convey my warm New Year greetings to the people of Tripura. The 35th Tripura Industries and Commerce Fair 2025 will be organized from 29th January to 12th February 2025 at Hapania International Fairground, Agartala. In this fair,
significant development in the industrial sector of our state will be showcased. The special attraction in this fair would be Technology Pavilion, huge display of various latest commodities, food court with various delicious foods item and magnificent cultural program, etc. I cordially invite everyone to grace this occasion with your presence and witness this beautiful event. Thank you. জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। পদিছুরি গুরু কলোনি আমচাইও খংবুরেচি নুখুংনি খরক রা থামচি ভোটার বিজেপি তেই তীব্র মথাইয়া করে সিপিএম नि बाना रम फैलेका बरंगनो लामसुगै नाहारका सिपिएम नि हास्ते तांफां जितेन्द्र चौधरी बदल सुलायलायमानि गुबुननि बदलाव हाबलायमानि थोंरोंगो नुगजागै फायो अमहायकिनो नुगजाग फिरोका जुदा जुदा बदलिया करे सिपिआइएम बदलाव फायै बाना रमलायमानि तांसालो शान्तिरबाजार कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिं खबजाक पतिछुरि गुरु कलोनी आमचाइयो खुंबुरैचि नुखुंनि खरक रा थामचि भोटार बीजेपी टिप्रमथा याकारे सीपीआईएम नि बानारम फैलेका कताल फाइनि रगनो खाबाय खुंबाय लामसुगै नाहारका सीपीआईएम हास्ते तांफां जितेन्द्र चौधरी साउथ हांगर कमिटी नि तांफां तापस दत्त ते शान्तिरबाजार बखास्ते कमिटी नि तांफां कमरेड अशुतोष देवनाथ न खबै मानजाखा परितोष मोरासिंह ते बासुदेव मजुमदार आकर्षण Come
তাদের এক নেতা বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নাকি গত লোকসভাতে 7 লক্ষ ভোটে এসেছে। এই কথা বলতে বলে সেই লজ্জা পায় কে তোমার এত ভোট দিল, যে না সিপিএম কে দূরবীন দিয়েও দেখা যাবে না, অস্তিত্ব থাকবে না। এটা শুধু বাইরে না, ওই বিধানসভার ভিতরেও বলতে শুরু করে। তাহলে সিপিএম কে যদি দূরবীন দিয়ে না দেখা যায়, অস্তিত্বই থাকবে না যদি হয়ে থাকে, তাহলে বাবা তোমাদের গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন এত কারসাজি করতে হয়? কেন আমাদের প্রার্থী বাদলশীলকে ফোন করতে হবে? কেন নমিনেশন জমা দেওয়ার একেবারে শেষ সময় না দেওয়া অবধি মদ মাংস দিয়ে কিছু গুন্ডা দিয়ে ওই ব্লকে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে রাখতে হবে? এটা দৃশ্যমুখ, রাজনগর, তারপরে শান্তিবাজার, মোগাফা, সাতচান, জুলাইবাড়ি, সর্বত্র সিপিএম নাই। আরে নমিনেশন জমা দিলেই তো সিপিএম জিতবে না, সিপিএম কে তো ভোট পেতে হবে। তো সিপিএম নাই, কিন্তু সিপিএম কে নমিনেশন তুলতে দেওয়া যাবে না। নমিনেশন তুললেও নমিনেশন দাখিল করতে দেওয়া যাবে না, দাখিল হলেও ভোট প্রচার করতে দেওয়া যাবে না, আর ভোটার তারিখ আসলে ভোট কেন্দ্রে দেওয়া হবে না। ভয়টা কাদের? এই ভয় শুধু সিপিএম এর ভয় না, আসলে মানুষের প্রতি ভয়। तांगशालो नैचेब्रै रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिं खबजाक रतनपुर हाई सेकेन्डारि रोंनगो एनुअल स्पोर्ट्स मुथंजाखा अशालो फाइमानजाक फाइका रामचंद्रगढ़ नि एमएलए रंजित देव वर्मा नि जानुवारि तालनि 25 सालमारि तांगशालो नैचेब्रै रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिं खबजाक रतनपुर हाई सेकेन्डारि रोंनगो एनुअल स्पोर्ट्स मुथंजाखा रतनपुर हाई सेकेन्डारि रोंनगनि रोंसुंनाय रोंनि बिसिंगो मुथंजाखा खाब्रं लाइमुंग्रक तै जुदा जुदा थंमंग्रक तै रोंसुंनाय रोगनि खानो तैबो फान बक्सिना बागै गोप्लायंनाय रोगनो सकात बहायनो याफारजाखा सकात मानै बेलायनो खातं थंलायजाक रोंसुंनाय रोग अशालो अ थंमं बातायमुंगो नारवायंगै फाइमानजाक फाइका 24 रामचंद्र गादनि एमएलए रंजित देव वर्मा तै थंमंगो गोप्लायंनाय रोगनो सार्टिफिकेट बाय सकात याफारका एमएलए रंजित देव वर्मा रतनपुर हाई सेकेंडरी स्कूल में ये एनुअल स्पोर्ट्स और सोलिटंगो और एनुअल स्पोर्ट में वीपा कथा चीनी रतनपुर हाई सेकेंडरी स्कूल में अरनी इंचार्ज ब्रॉम बनंगजुगनो पूरा नानी खाकामा ताई हम जमाया करो और फाइवन तक पे क्या और स्कूल भी जो तो ब्रॉम बनंग इंचार्ज ताई सोशल वर्कर और नी ताई चीनी और रतनपुर बिसिनी गवर्नमेंट चेयरमैन और बर्मा तारपरे चीनी सोशल वर्कर विकास का बर्मा और इनका बर्मा न खबई को बर्मा जारा तिनारो फाइनल तक फैनाय वो व्यवहार न ताई और स्टूडेंट जारा तिनी और एनुअल स्पोर्ट पार्टिसिपेट फैनाय ताई और रुटेनी गार्जियन जारा नाले फैनाय बर्मा को आनेका काम से हम जब भैया बारो एनुअल स्पोर्ट चीनी रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्र इतिमध्ये ना कमामा जागा उपलब्ध चीनी रतनपुर 29 तारीख चीनी आमपुरा बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल उन्नयन कपनो एनपरे बर मैदान बोलनाय जों सोरमानि लगे लगे जों खेलतो राबो खायनो नांगौ दिनै और खाइ खाना बायका और रतनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में होते नेशनल लेवल और कबामा लेवल थिंगन थांका स्टेट लेवल और नि कबामा स्टूडेंट और नि वो अब ब्लैक नो कंपनी को सुलो अवश्य जाचिने रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्र नि कबामा सागलाय बायरेबो किक बॉक्सिंग रकबो थांका जों बरनो बच्चोबा का बरो मेडल बटबी फेका हमतिकाय थंमारिबो चीनी रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्रबो
गोबां मारे अब थाई दङ रतनपुर स्कुल और ग्राउंड फुटबल को 40% दंगो सेबाल आं विभिन्न क्लाब बा विभिन्न संस्थान आंनि एमएलए फान होते 10 लाख टाकानि गोबां माथुंजानाय माने रको बाथा हयতো आगामी दिनाव जों बाग बुनाय रतनपुर अरनि जे खेलानि जे फोरोंगिरि दंनाय मेदाम बानो थाथिंग थागा और अफिसारा बदिरोनि फोरनानि नद ड्रेसेस खेलेर फुरे अबनो इसा नायनायनि बागै आं अबनो नायनाय एवं इमिडिएटली डिपार्टमेंटनि मिनिस्टारनो आं कक्टन सिनाय ताई त्रिपुरानि विधानसभायावबो अबनति सावै गभर्नमेन्टनि मकल सिबायनायनि बागै आं सायख'नाय I would like to convey my warm New Year greetings to the people of Tripura. The 35th Tripura Industries and Commerce Fair 2025 will be organized from 29th January to 12th February 2025 at Hapania International Fairground, Agartala. In this fair, significant development in the industrial sector of our state will be showcased. The special attraction in this fair would be Technology Pavilion, huge display of various latest commodities, food court with various delicious foods items, and magnificent cultural program, etc. I cordially invite everyone to grace this occasion with your presence and witness this beautiful event. Thank you. জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো।
লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। কৃষ্ণনগর টিআরটিসি গেট अंक्लपनि गलियाव मानखा स्नियानुगिया बरक खरकसानि शक सजाक मांगथै पाटिथायाव थां सगैखा पुलिस दै फरेन्सिक टीम Lukufanu Raja Sam Kok Inka 26 January ni horo Agotla Doliwa Bilikino wana masiksa patimong te mangpili kasawi fekya Agotla Dolini Kringsha Goli Vishingo Shinianuya Borok Khroshno Khamza Klai Klajak Manka Patimong Kok Tishalni Horkutugo Krishnagor TRTC Gate ni Ulta Bekhak Kringsha Goliwo Shinianuya Borok Khroshno Khamza Klai Klajak Manka Salthang Agotla Thana Police Day Horbathanai Bindiaro Yagno Jibisha Kamnogot Langza Kangake Tang Shalni Fungo or Shinianuya Borok Khroksani Langma Chokha Piaba Kok the Masimana Jurati Shinianuya Borokni Shinimong Shawi Mayakon Salthang Thana Police Ushi Produce Das Team Tei Patma Thara Thang Shoika Teacher Demongo Onkorka Haishopekia Forensic Team ni Deputy Director Suman Chakraborty গতকাল রাতে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে কৃষ্ণনগর টিআরটিসির পাশে বিউসির কাছে একটা লোক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মারা গেছে এবং অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় যাওয়ার পর তাকে জিবিতে শিফট করা হয় এজেন্সিয়ান জিবিপি হসপিটালে শিফট করা হয় এবং আজকে আমরা ফরেনসিক টিম সহ আমাদের পুলিশ টিম আমরা ঘটনাস্থল ভিজিট করি এবং ঘটনাস্থল থেকে কিছু জিনিস আমরা সিজ করে নিয়ে এসেছি আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং এই বিষয়ে একটা ডক্টর কাছ থেকে আমাদের কাছে একটা রিকুইজিশন আসে এই বিষয়ে আমরা একটা ইউডি কেস নিয়েছি কেস নাম্বার 5/2025 আন্ডার সেকশন 194 বিএনএসএস আমাদের তদন্ত চলছে পরিচয় পাওয়া গেছে কিছু এখন পর্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায়নি আমরা চেষ্টা করছি তার মোবাইল থেকে ইয়ে করার জন্য जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन बिसंगो मानखा गोबांमा रांमारिनि सिदिकरान मालखुं थांलासो ख्लाइमा लामानो कारै ताबुक ट्रेननि लामातै गोबां याक्तुन ख्लाइजागै दंगो केफेकनि मानिखनै जनशताब्दी एक्सप्रेस मुगै ट्रेन बिसंगो मानखा सिदिकरान कक्तमाव सावि मानखा आगरतलानि सिमि हुंसां जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन तांगशालो फुंगो धर्मनगर स्टेशनाव सपाइथिनो ट्रेननि जुदा जुदा बगि बिसंगो नायतकमुं ख्लायो रेल पुलिस तै अ नायतकमुं ख्लाइमा जरावो ट्रेननि D1 नम्बरनि जेनेरेल कोचो मानखा लेडिस बेग काइनै फियाबा करै बेगनि बग्रा बेग बिसंगो नायमायागुलो नुखा काइचार पेकेट तै आ पेकेट बिसंगो मानखा 8 केजी सिदिकरा फियाबा केबनबो रमै मानलिया धर्मनगर रेल पुलिस तैबो साइखनारखा सिदिकरान मानमा पार्टी मुंगनोतयै मामला ख्लायै नायचरै तंगो नै अरक खुरसाताय क्लायो मालखुं मालमा लामानो कारै ताबुक ट्रेननि लामातै केफेक मानै याक्तुन ख्लाय तंलायखा केफेकनि बानिया ख्लायनै र आबुनि बागै सालब्रुम रमजागो ट्रेन स्टेशन रग केफेक याक्तुन ख्लायनै र तै सालब्रुम मानो केफेकनि मानै खनै केफेकनो जेसुकबो याकाकना नायो आसकनो तरक तरक आगारै तंगो त्रिपुरानो केफेक करै त्रिपुरा स्नामना बागै हापां साक्तरै सामुं खाय तंगो आजरावा बरक रक रांनि आजिमुंनि बागै केफेक बानिया ख्लायलाय तंलायो याक्तुन ख्लायलाय तंलायो तै अ केफेक बाय गदालै सिगला थिनांग र तरक तरक कमरै तंगमानि मांगपिल बहायनो मकल बुसकांगनो क्लाय तंगो আজকে আমাদের ধর্মনগর জিআরপি স্টাফ অফিসার সহ ডেইলি বেসিসে আমাদের এখানে ট্রেন চেকিং হয় তো আজকে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস আগরতলা তো খুংসাং যাওয়ার পথে আমাদের ধর্মনগর স্টেশনে যখন দাঁড়ায় তখন এখানে চেকিং করে দুইটা ব্যাগ পাওয়া যায় অনুমান টোটাল 8 কেজি সাসপেক্টেড টু বি ড্রাই গাঞ্জা
as a unclaimed property. কোন ট্রেন থেকে ধরা হয়েছে? কোচ নাম্বার কত? কোচ নাম্বার এটা জেনারেল কোচ নাম্বার। কি নাম্বার রয়েছে? D1। কোন ট্রেন? জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। এটা কোথা থেকে শুরু ট্রেনটা? ট্রেনটা আগরতলা টু খোংসাং এবং আনক্লেম প্রপার্টি, সেটা এখন এনকোয়ারি রেজিস্টার হচ্ছে, এনকোয়ারি চলবে এবং এরকম অভিযান আমরা তো ডেলি করছি রেগুলার বেসিস, ইন ফিউচারে চলতে থাকবে। থ্যাংক ইউ। Tinin bagai kok berakok tu mamusuk no uli kok tu masai mana bagai coya kari naitung di serang jati hambai.